Kini ang programa nga maghatod kanato og kabag-uhan ug katin-awan sa atong yutang na tawhan. Programa nga mahimong tulay ngadto sa ahensya sa atong gobyerno aron nga ikaw, ako ug ang atong nasod molambo. Mga pagtuki sa mga impormasyon na makahatag kanato og dugang kaalam sa pagpangga sa atong yutang na tawhan. We are your partners of hope. Makisayod. Magpakabana. Sa kalambuan, mag-uban kita. Mga panibaya sa ato nga mga suki nga tigtanawan ato mga kapaglaom nga anaa karon sa ilahang mga lawak diha sa Western Mineral Conference. Mga taga Usami City, taghana sila nga nagapaminaw diya sa Pagadian, Dipolog o diri sa Cagayan de Oro City nga diin daghan ang ato ang nagapaminaw tungod sa ato ang Channel 25. Yes, Pastor Cadet, welcome to Partners of Hope. This is your first episode on this program, Partners of Hope. How was the feeling? Kuan jud kay ko charm kanang malipayon ko. Oh, praise the Lord. And this program is about agencies, government agencies, mga programa sa gobyerno. Nga ato silang gihimo na to partner diri sa Hope Channel South Philippines ug sa Seventh Adventist Church aron kita mahimong tulay ngadto sa mga ahensya sa atong gobyerno aron ang atong katawhan masayod kung unsa ang gihimo sa atong gobyerno para kanato. And this is under the Department of PARL. O sige ng PARL, Pastor, can you elaborate more on PARL? Actually, ang PARL gyud ang ato nang ang pulong is kanang parliamentary. Mm-hmm. So all about public documents, mga publiko. So it relates with community. Community, right? Okay. It's like a relationship that we build to the public and to the government. Yes. All right. So basically, ang mga government officials, no, elected, appointed, mo na sila ato ang connection. All right, and we are so happy this evening mga higala. Tungod kay makauban nato ang NEDA o National Economic Development Authority. And we have a very important guest for this evening mga higala. Siya magasaysay ka nato og unsa bay gihimo sa NEDA alang kanimo, alang ka nato, alang ka natong tanan. Unsa ilang role sa atong government. For more information, I want you to watch this video. The National Economic and Development Authority, or NEDA, is the premier socio-economic planning and policy coordinating body of the Philippine government. NEDA envisions a country where public and private sectors perform their respective roles efficiently, such that people have equal access to opportunities, resulting in inclusive development and zero poverty. Our mission is to formulate coordinated and fully integrated social and economic policies, plans, and programs to achieve the Filipino people's vision of a strongly rooted, comfortable, and secure life for all. NEDA's history can be traced from as far back as 1935, when the Commonwealth of the Philippines was established. Through the Commonwealth Act No. 2, then President Manuel L. Quezon proclaimed the institution of development planning in the Philippine government with the creation of the National Economic Council on December 23, 1935. The National Economic Council was then succeeded by various planning bodies, including the Economic Planning Board, the Program Implementation Agency, Presidential Economic Staff, and other ad hoc economic bodies, which were later integrated into the National Economic Development Authority. In 1973, NEDA took on its current structure and formal established name as the National Economic and Development Authority. In 1987, the Philippine Constitution established NEDA as the independent planning agency of the government. Currently, NEDA consists of the NEDA Board and the NEDA Secretariat.
The NEDA board is composed of the president as the chair, the socio-economic planning secretary as vice chair, and the secretaries of designated government agencies as its members. 7 interagency committees led by cabinet secretaries assist the NEDA board in the performance of its functions. The NEDA Secretariat, headed by the Socio-Economic Planning Secretary, is regarded as the authority in policy analysis, research and review, evaluation, and monitoring of projects that provides high-level technical support to the NEDA board and the Congress. 7 agencies specializing in statistics, research, tariff, public-private partnerships, volunteer coordination services, and population and development are attached to NEDA for purposes of administrative supervision. In collaboration with other government agencies, NEDA consults various sectors ranging from individual Filipino citizens, the civil society and non-government organizations, development partners, the academe, and the business sectors to formulate the Philippine Development Plan, or PDP. The Philippine Development Plan and its various complementing documents provide the development framework and clear directions for formulating policies, programs, and projects in pursuit of inclusive and sustainable development. NEDA takes pride in the integrity, professionalism, and excellence of its staff, who carry out NEDA's major programs on policy and planning, investment programming, and monitoring and evaluation. This is the National Economic and Development Authority, where we place the Filipino people at the center of our plans. Mga higala, atong ikalipay nga makiguban kanato ang ato nga pinalangga nga Regional Director sa National Economic and Development Authority for Region 10. We have Director Myla Fe Aurora B. Carino, CISO 3. Myla. Good evening, Director Myla. Kumusta? Maayong gabi, Pastor and Charm. Salamat kayo sa inyong pag-imbitar ka namo aning inyong programa sa television. We are so happy to be partner of NEDA, of maybe telling people what is NEDA doing for the Filipinos. Actually, Pastor Q, wala gyud ko kabalo. Kagabi pa ko unsa man ning NEDA, unsa magihimo aning NEDA, no? Kay murag bitaw siya nakadungog lang ka, pero wala gyud ka kabalo og unsa gyud ang ginahimo. Yes, that's right. Okay, sa ngalan pa lang na nosebleed nako, National Economic. Nagtanaw ko murag math na gyud siya ba. Lagi, Doc. Let's see. Unsa man ning NEDA, Doc? Unsa man yung role sa mga Filipinos? Unsa ginahimo niya? Kami nga ahensya sa gobyerno dili mi nasa frontline. Because we do not provide frontline services. We are an oversight agency. But you know what? Basi nakurat mo, but we are already more than 80 years old. We started as a National Economic Council. We're more than 80 years old. And then next year, we will be 50. Wow. As a NEDA. As a NEDA. Wow. But starting as an economic agency, we're more than 80 years old. So, sa anong atong- 80 years na? More than 80, yes. More than 80 years. 83. Director, ano na siya? 83. Yes. Established na gid siya. Yes. Praise the Lord for that. So, to our viewers, sa inyong mga suki sa Hope Channel, maayong gabi kaninyong tanan and salamat nga natagaan mi ani nga higayon nga makihimamat kaninyong tanan. So, ang National Economic and Development Authority is the country's socio-economic planning agency. It's the premier socio-economic planning agency. And we are what we call, kami ang gitahasan anang macroeconomic forecasting. And then amo usab tahas ang pag-coordinate no sa When we socio-economic say macroeconomic forecasting. unsa man na siya? Kanang atong Kung layman's term or kung kanang mga macroeconomic forecasting atong masa estimate nga no term.
Tan-awon magud nato ang daghan tag tan-aw no, mga political developments, environmental developments, mga trends in atong technology, atong socio-economic So, trends. daghan yun ay kayo Daghan tag mag-coverage. tan-aw, and looking at these trends, mo forecast ta og unsa ang mamahimong dagan sa atong Sa economy. sa atong ekonomiya, no. And then kung gusto nato nga mulambo unsay atong angay nga tutukan, unsay atong angay nga ibutang interventions para mulambo ta, makabot nato ang kalambuan nga ang atong gusto. So aside from macroeconomic, we are called experts in macroeconomic forecasting, but our main job is really to coordinate socioeconomic and physical planning. Coordinate also investment programming, and then monitoring and evaluation, as well as review and assessment and evaluation sa mga programa, no, o proyekto sa gobyerno. So kung mingon tag socio-economic planning, it means it involves everyone in government and even the private sector. Kasi planning for the development of our country is a whole of nation approach. True, Yes, true. So kay dili man kita mo lambo nga pipila lamang Isa lang, ang duha. musalmot, no, sa trabaho sa kalambuan. So we coordinate planning at the national level and at the subnational level. When we say subnational level, at the regional level. So mingon kay tag plano, so syempre no, mo start sa atong aspirations sa people, then tan-aw nato unsa ang atong sitwasyon. And from the situation, we try to determine where do we want to go. Okay. So muna nga na din tay vision, na tay goals, objectives, So, no, partner targets. mo sa national government when we say, let's say, We are part of national government. We are a partner of all government agencies and also private sector. Ako lang iklaro no, because not many people know that we have planning. And the strategies in the plan, we have to translate that into specific programs and projects. Kasi kana man ang atong implementar. So kanang mga programs and projects, mao dayon na ang atong investment program. Mauna siya ang basis for our budgeting among others. Ang NEDA, we implement programs and projects related to our agency, pero ang mo implementar gyud sa mga programs and projects para sa katawhan ang nakalain-lain nga ahensya o local government units. But when it is implemented, before that is implemented, ang trabaho sa NEDA is really to evaluate no programs and projects. Tan-aw ang soundness, ang appropriateness. so nasa inyong research. Part sa among work is really also research, no? Studies, research. One of our big task is really evaluation and assessment of projects and proposals. If it passes, no, the NEDA board, kana siya punduhan. Now, actually, duha ang NEDA. We have the NEDA board, and then we have the NEDA as an agency. The NEDA board is headed by no less than the President of the Philippines. Okay. Okay, and then we have the NEDA as an agency which provides secretariat services to the NEDA board. But on top of that, I have mentioned katong akong task. We coordinate planning, investment programming. We also evaluate and assess research projects, and then we monitor programs and projects. Perting dakuha sa ilang trabaho. Taminaw pala ni mo, Director. Grabe na kalapad ang scope sa iyong trabaho, Maayo no? gyud mamayla nga kanang nag-uban ta karon nga kagabihan aron nga masabtan sa mga katawan unsa ka importante ang NEDA. Yeah. Muna siya ang irony. Okay, as I've said, we are more than 8 years old. We're like 83 years old, no, as an economic agency. But not many people know about us and the work that we do. I just knew NIDA with the people nga nag-work dira, pero wadyo ko kabalog unsa gyud ang pinaka-core sa inyo ang work. So praise God nga grabe gyud yung trabaho, no? Murag And we wear many hats actually. No. So you have like a lot of agencies under sa inyo ang agency. You mentioned ka ganina, tanan halos nga agency mo agi sa NEDA. Because we have the NEDA board, no? That's the highest policy making body. That's the NEDA board. At the regional level, natay gitawag nga Regional Development Council, and that is the counterpart of the NEDA board. And the Regional Development Council ang naglangkob ni ana, no, ang tanan governors, ang tanan city mayors, ang mga mayors sa mga capital towns sa mga probinsya nga walay syudad. And then selected government agencies, and then private sector partners. So it's the highest policy-making body at the regional level. And the NEDA is the secretariat.
and at the same time the vice chair. So dili ingon nga under sa NEDA, it's under the Regional Development Council of which NEDA is secretariat. But as far as NEDA is concerned, nami mga attached agencies. Unsa man to under nga attached NEDA. agency? So, attached agencies under NEDA are the following. So we have the Philippine Statistics Authority, we have the Commission on Population and Development, we have the Philippine National Volunteer Services Coordinating Agency, naasad tay Philippine Institute of Development Studies, PIDS, we have the Statistical Research and Training Institute, we have the Public-Private Partnership Center, the PPC, and we have the Tariff Commission. So those are the agencies under NEDA. I'm curious, ngano na-appeal ang Doc, director katong population something. Commission on Population and Aha. Development. Ang Commission on Population and Development gitanaw nila ng mga demographic trends. They're assisting our people attain ang ilang mga reproductive aspirations. These are concerns that cut across. It's not a sectoral concern, no? It cuts across ang atong concern sa pag-manage sa atong population. When we say manage, di ba tamo ingon nga i-curtail nato, no? I-curtail nato ang pagsanay sa katawan. Di ba nato na i-curtail? Di ba nato i-curtail ang pagsanay? Except that we want people, we want to assist people in attaining unsang ilang reproductive aspiration. No, because gusto nato nga ang mga anak nga atong the children that we would have, we'll be able to raise them well. Yes, Correct. that's And provide for their needs so that sila, ugma puhon, they can also be productive citizens of our country. Kaya economy sa country nagadepende po sa iyang The population. greatest resource of any country is its human resource. Correct. So we want to see to it that our people are, reared well and provided for their needs. So importante gid kay Charm ang kanang trabaho gid sa NEDA. Yeah. Kay Pero naarami sa likod, ha? Oh, pero dili mo mailhan. Muna sila ang unsung heroes. Yeah, we only hear about NEDA, pero wala mi kakuan sa mga detail. Pero karon nga imo namang gi-reveal ang unsa gid ang NEDA. At least nahayagan ta. Nahayagan ta. Thank you kayo Mamaylaga. I just want to tell you that we wear many. What are those hats? We wear many hats. Okay, for one, we are vice chair of the Regional Development Council. Another is we are vice chair for rehabilitation and recovery for the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. At the national level, sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang NEDA po ang vice chair for rehab and recovery. So for any disaster, NEDA is vice chair for rehabilitation and recovery. Now NEDA is chair of the Regional Project Monitoring Committee. NEDA is chair of the Regional Land Use Committee. NEDA is chair of the Recovery Cluster of the Northern Mindanao Task Force for COVID-19. NEDA is co-chair for the Interagency for the Resolution of Conflicting Tenurial Instruments. NEDA sits as vice chair in the Regional Tripartite Wages and Productivity Board. We also sit in the boards of the state universities and colleges, and we are also invited to sit in many other boards. So in a way, we're there, but you don't see us. Correct. In a way. So talking about chairman, vice chairman, ikaw mismo ang vice we talk Yes. about as the regional director, ikaw ang vice chair. So It's the agency itself, but of course represented by the regional director. Yes. So meaning during the meeting, na-adjud ka as vice chair if you're the vice chair. O ikaw ang chairman, ikaw gid ang I'll chairman. give you an example. During COVID last year, no? So at the onset of COVID, so medyo naatay anxiety gamay tungod kay ang infection. Correct. Tibuok naman Pilipinas. Kalibutan, yes. Initially, gamay ra tong atong number of infections and then nisanay, di ba? And it's causing ang anxiety because it was unknown, no? But we are anticipating nga na siya adverse impact sa ato ang anuman because we had to enforce katong mga community quarantine, di ba? Para dili lugar mo paspas ang pag-spread. Nganong ato man tong gi-impose ang community quarantine to allow ang capacity sa atong health system to improve para maka-accommodate in a sudden surge. And because nag-quarantine ta,
we had to close, no? We had to close down mga establishments or scale down their operations. So amo gyud nang gi-anticipate nga naa gyud siya adverse nga impact Sa sa economy. ato economy. So it's a disaster. No, but ang ato magong konsepto sa disaster kay linog, baha, Oo, pero bagyo, ang but health pandemic is also a disaster. Yeah. Correct. No, Oo. and so we anticipated that. And then so NEDA as chair of the rehab and recovery nag-estimate me, no, kung ingani nga porsyento ang isara nato unsay mahimong epekto sa atong ekonomiya, sa atong gross regional domestic product, kung kung escalate pa gyud to 75 na abay gyud kani siya epekto. So we anticipated, and you know why? Because we have to plan for our action, kay dili man ta pwede nga kanang mo react lang ta, no? Mo respond lang. Of course, we need to respond. Mo respond, but at the same time, also work towards recovery na gyud. No? So, kung sa unique mangguding pandemic, kay kung regular pa lang na nga bagyo, linog, Nasanay tsunami, na ta. Nanating planning. response sa taon na, response, tapos relief, tapos ipang rescue mga tao, ingana. Pero lahi ang pandemic. Post-disaster needs assessment, then I had din ta mag-planning for recovery and rehabilitation. Pero lahi ning health pandemic, we have no template. Ga-respond ta, labi na katong mga At the affected. same time, nagplano. But at the same time, we're already planning and working towards rehabilitation and recovery tungod kay ato nang gi-estimate ang mamahimong impact. No, so that's why last year, grabe ang kuan, so na head ang NEDA sa recovery cluster, and so I don't know kung nag-una na ba ko sa akong istorya sa inyo, but I don't know if you're interested about it. Okay ra. Before pandemic, to share no sa atong mga, excited ba kayo kung istorya ba? Yes, Director. Go on, Director. Go ahead. So We're to really share to happy our, to have you talk and all discuss it to us. no, I just wanted to share that prior to COVID-19, ang Region 10 is one of the regions that had a very robust na ekonomiya. When we say robust, sustain gyud ang atong growth, no? Sustain gyud ang atong growth such that for the past 20 years ang atong growth nag-average of around 6%, 6.4. So nakita namo nga sustained gyud ang atong growth. Also, we were receiving, no, a lot of investments. Kay daghan kaayo, taas kaayo ang kumpiyansa sa atong mga magpapatigayon, sa atong mga Investors. negosyante, sa atong mga investors, dili sa atong ekonomiya dinhi sa Region 10. No? 10. So, we're seeing na, paspas ang atong Rising growth. gid siya. Rising gid ta as a region. And then nakita nato nga, tungod sa atong ekonomiya, maayo po ang iyang impact sa atong poverty level. Correct. Kasi you know what? Every 3 years, pastor, ang poverty survey. So last 2015, we had a poverty survey ng almost 50% ang atong poverty level. Pag 2018, we were able to reduce it by as much as 15 Wow. percentage points. Congratulations. Oh, that's So at nice. 2018, when the survey When you results... say poverty, pila may income ani nga bracket na Director? Ang ato is income threshold na no? We have a threshold. No? So, when there is a Philippines, the way we measure poverty is through income, not a threshold. If your income is below the threshold, you are considered poor. If your income is above the threshold, you are non-poor. Okay, and so- every region has different thresholds. Sa atong region diri, pila may atong makonsider? I don't have the figure Okay. right now. No? Ang nahitabo adto is 2018. Nigawas ang results sa 2019. Paggawas sa results sa 2019, ang atong poverty level reduced by 15 percentage points such that ang atong target sa 2022 nakabot na nato atong 2018. Oh. So, tungod kay nakabot na nato ang atong target as far as poverty is concerned, we had to recalibrate because we had to bring it down further. Kasi syempre, gusto pa ditag mudaghan na ato poverty, gusto pa gid na nato paubsan, no? So, we recalibrated atong 2019 because we did a midterm update of the plan because ang plano 6 years man na, no? But every 3 years, we update the plan because our situation is fluid. When we say fluid, it changes, no, for the better or for the worse. And so you have to be nimble, you have to be agile, and you have to adjust ang plan. So, kaya niabot ng COVID. Correct. Wa damhangan ni abot si COVID atong Mga 2020. Pag abot ni COVID atong 2020, na mga nanira. Na mga nanira nga establishments Business, temporarily. There were businesses that closed permanently. But there were Tinood na. business that repurposed.
para sila mamahimong essential business. But dinhigod sa Region 10, diversified ang atong ekonomiya such that we have more than 37,000 establishments operating in the entire region. Ang effect lang sa COVID sa ato is around 16%. It's not as bad compared to the other regions, but in terms of our economy, di ba nag-ingon ko nga kanunay ta nagsaka? Kanunay ta nagsaka. So in 2020 we had different scenarios. Example kung kanilang ang musira, pila ang sa effect. So initially sa first estimates namo adto nga igo lang mo hinay ang expansion pero dili mo konhod. Di ba kasi sinabot mata na pastor, di ba? It will slow down. Prediction But it will not contract. Okay, that was the initial estimate. It will not contract. But you know, as the pandemic progressed, we had to do a re-estimation, and our estimation is that our economy would contract between 4.7% to 7%. When we say contract, mukunhod gyud siya such that the level is much lower than the previous year. So 2019. So when we estimated, it's more than 850 billion man ang atong economy. Anyway, so when we estimated, munaog yun ni siya between negative 4.7 to 7%. That was our estimate. So tungod kay muna among estimate, gitanaw din na mo asa nga sectors ang grabing affected. So one is really trade. Services kay syempre nagsira ba yan, di na pwede. Services tungod kay gipang sira baya pud tong mga lockdown. Mga wala tay sinihan, tourism, walay massage, walay parlor. So those were the most affected na mga sectors, no. True enough, every year ang PSA, Philippine Statistics Authority, which is under NEDA, it actually estimates ang atong GDP at the national level and GRDP at the regional level. When their estimates came out, ang ato din sa Region 10, our economy reduced by 5.2%, negative 5.2%. So kami, sulod yun siya sa among estimate. Nga negative 4.7 to 7, na naog yun siya by 5.2%. So syempre, mura siya nag-uol, no? Because actually, when we computed, ang atong growth, murag ni set back ta by 10 years because of this negative, no? Sa pandemic. Tungkol sa pandemic. So, muna siya ang iyang effect, Pastor. But for the information of our viewers, katong negative 5.2% ka contraction was the third slowest. Okay. Slowest, meaning it's not as bad as the other. So, the slowest was BARM. The second slowest was Socsargen. And the third slowest is Region 10 and Region 9. Because look at the national average. At the national level, meaning average across all regions, our economy contracted by 9.6%. Dako. So we're not as bad. Okay. Praise the Lord for that, no? Kining mamayla, nalipay mi sa imong gisulti. Kaysa imong god, labi na mag-lockdown, murag ang tag-trust bitaw, charm nga, hala, unsa ka ato ang pagkawan ng kan. Pero sa imong gingon nga, grabe ang inyong planning, naamoy forecasting, gitan-aw gyud ninyo angayan ba nga kato mga lockdowns bitaw gipanghimo nato sa una nga dili ma-worry ang mga tao. And I would like to congratulate sa kang mamayla sa diri sa atong region. Of course, with everybody's help. With the help of our government officials and sa mga tao, local government units nga na manage nato. Nakakaon pagali ta. Nakasurvive ta, nakakaon ta, nanubra pa. Actually, makita nimo ang mga tao nga wala man gid sila ingon naglisod sumala sa mong giuna-una nga wala na pagkaon, di ba? Pagsugod bitaw, it's because of NEDA's forecasting, planning o unsa pa gipanghimo. Actually, sir, mutong nag-estimate ta, muna nag-forecast ta, tungod kay dili pwede nga igora ta mo react sa unsay nahitabo. We should be able to anticipate so that sa di pa na mahitabo, ato nang mamitigate. Nakaplano na. Nakaplastar na ta. So actually, isa pud ka nindot good kay diversified ang atong ekonomiya sa Region 10. Meaning, dili lang ta purely reliant on tourism. Correct. No? Okay, na yung mga places nga, tourism so, lang. na-affected yun sila, no? Kita, food basket ba yata, natay Bukidnon. And Bukidnon, sa tinuod lang, I don't want to
also downplay ang effect gyud sa COVID. Tungod kay daghan gyud pud nahiagom sa COVID kay nabiya gyud puy nagsira. Naagyo nagsira, nawad-ag trabaho. Pero ang ako lang isulti ba na, I mean, relative to the others, we're doing much better. But of course, katong mga nahiaguman, mo gito'y atong focus sa atong intervention. So for one, ang agriculture ni expand. And we are producing more than what we need because naman tay food basket ang Bukidnon. So we're able to export unsa ang dili na nato may excess sa atong kinahanglan. We generate power. Ako lang, di ba, sige, di mo kay Balo Pastor. Sige, sige. More than, we supply more than 50% of the energy requirements of Mindanao. Oh. So, unsa man na siya? Electricity ba? Electricity. Ahaman ta nagkuha. Daghan matag sources, good Pastor, no? So, kita ang we have nag-supply coal, og energy. we have hydroelectric power. So, ang, kumbaga, gitawag nag-capacity, no? Ang atong what we are producing is more than what we need. So that's why we are supplying the other areas of Mindanao. So the energy requirement of Mindanao, 50% of that is supplied by Region 10. Wow. So kana siya, no? And then kita, by virtue of our location, kita ang hub. So dinhipod manulod ng mga kuan logistics. So in a way, naay mga negosyo nga ni gaya gyud during the pandemic, pero na gyud po yung negosyo nga nagsira. Right, mga higala, nagkalami ang among topic diri no sa NEDA. And we are so glad to have our director here nga well-versed kayo sa iyaang agency. And mga higala, si CJ giadto sa NEDA office alang sa tour. Aniya ang video alang kanato. Ania kita karon sa buhatan sa National Economic and Development Authority diri sa Region 10. Atong tan-awon kung unsa ang kahimtang sa NEDA sa ilang adlaw-adlaw nga pagserbisyo. Kauban nato si Ma'am Kating, isa Senior Economic Development Specialist din sa NEDA. May buntag, Ma'am. Good morning. Welcome to NEDA. So, asa man ta mag-start na? Actually, muna siya ang office of our regional director. So, si RD Popop Carino is here, RD Myla Fe Aurora Carino. We also have our ARD, si Ms. Danila Caharte. And then, we also have our technical divisions, dayan na sila. So, this is my division sa development research. So, what we mostly, Ma'am, unsa ilang ginabuhat din? Unsa inyong ginabuhat? actually, ang first step to socio-economic planning, kailangan gid ta og evidence-based na policy making. That's why kami, we ensure gid na our sound ang atong policies kay ato gyud research og ayo ang iyahang implication ug ang iyahang potential impact. So, kani siya ang una, the development research na division kami po sa social sector. So, kami ang tabang sa mga agencies under social sector agencies. So, agencies. So, wala kayong mga tao ganhi din, Ma'am? Actually, gabi ni Kabibo, especially before the pandemic, diri man gud ang meeting place, diri ang coordinating agency. So, tanan mga regional meetings na halos diri gina-host. Kay kami man po yung secretariat sa RDC or the Regional Development Council. So, more on mga agencies ang ganhi dire sa inyo, Ma'am? Yes, or individuals? LGUs. Naapod may individuals kay since naman may research projects pod, naapod tay downstairs mga walk-in clients na atong ginatabangan sa ilahang mga projects. So, research needs. Sige, Mama. Next, Okay. asa man tayo? Yan siya is a policy formulation and planning division. Sila pod sa macro sector and sila pod ang usually the spearhead was the RDC. So, kanya sila. We have here si Project Development, Investment Programming, and Budgeting. So, economic sector po sila. Of course, ang ilahang number one na priority is really how much it's gonna cost ang ato ang projections, estimates, o how do we assess nga kaning projects nato sa ato ang budget proposals or sa ato ang investment programs kay aligned siya sa mga priorities nato at the regional level. So, ang budgeting also is reviewed by this, sila ang lead nato sa when it comes to the budgeting exercises. Mga So, din Ma'am. IT division nato siya. So, of course, kailangan og technical assistance with support. So, sila ang mamasahan. Sila ang Ate Man. Yes.
And then this one is project monitoring and evaluation. KC, complete cycle, magandang socio-economic planning. So from going to research to the actual formulation of policies and plans to programming how much we're gonna need in investment requirement. And of course, important kayo ang pag-monitor sa project implementation and evaluation if na-meet bagid nato ato ang mga targets ug indicators. So these are our 4 technical divisions. Kinaman pud mi finance and admin division sa silong. So, yeah. kani ma'am, unsa man ni dinhi These are nga all our side, files. ma'am? Actually, files na namo siya tanan. Mo na ninyong tanang files. For PMED, oo, sa ina. Tapos din na po yung mga files naman dito sa research. So, actually, kuha naman mayroon digitalized, so, or digitized. So, tama na siyang gina-convert. So, kami sa NADA as the coordinating agency, good food, we and the Secretariat of the Regional Development Council really host the meetings. So, daghan kami mga conference rooms din. Kamo jud ang host, ma'am. Yeah, so okay, we serve man gyud as a secretariat. Kani, these are all our priorities. These are some of our priorities the spatial development na areas. Yeah, Office of the RDC Chair. Na siya isa pod. So, nag-improvise na pod mi. Karon, ma'am. Karon wala, pero usually fully booked pod mi basta may mga virtual conferences or meetings. And then, this one, ang among main conference room gyud. So, this, muna siya usually ang sa, gyud sa mga meetings na to. So, nag-improvise gyud mi sukad sa start sa pandemic kay important magug kayo sa amo ang mga convergence, kay convergence area man si NEDA. So, dili gid pwede na wala may mga improvisation sa among meeting areas. Okay, diri man jud mo magtapok, ma'am, no? Atong pandemic, medyo namingaw gid kay kami ra secretariat halos sa mga diri. Pero recently, gabalik na mi og invite face-to-face or like mag-conduct na gid mi outside. And then, muna siyang gallery of the RDC chairpersons. Sila ang mga chair, mga local chief executives with na sila. Sila, Governor Kale, Dimaporo, si Mayor Cruz of Iligan, we had Governor Romualdo. Yung buntag. So, mani ang Finance and Admin Division. So, of course, important kayo sila para makadagan yun ang sa finances. agency. So, personnel services, finance, si Ma'am Cha, atong chief. Morning, ma'am. And then, sina French, Ma'am Joy, sila Ren. So, general services po na to, procurement and bidding and everything. So, actually, mani ang among researchers na area before, we used to cater to walk-in clients, meaning na sila kailangan ng mga data, economic statistics, mga information. So, kompleto po ni from PIDS, the Philippine Institute for Development Studies. Tapos napan may mga reference sa mga plans, so the regional development plans over the years. But right now, because of the pandemic, gadawat nun may sa email or sa Facebook na mga pages. So, kanya siya na area. Ang NEDA mao ang responsable sa pagplano sa ekonomiya o kalambuan sa atong gobyerno. Mark Noble once says nga, kinahanglan ta og economic growth aron kita maka-achieve aning economic development. Munang kita manghinaot nga ang Dios kanunay magapanalangin sa NEDA workers and administration samtang sila magahatag sa ilang tinud-anay nga pagserbisyo. Kini si CJ Silayaw, ang inyong kaabag sa paglaom. Thank you, CJ. Og sa atong nag-tour dira sa NEDA office. Mahigala, ani agyapon kauban nato ang atong director sa Regional Office 10 diri sa NEDA, si Director Myla Faye Aurora Carreño. Director Myla, let's talk about ambition natin 2040. Unsa man ni siya, ma'am? Unsa man ni nga ambition nato nga 2040 ato sigurong goal ani no nga ma-reach? So, a little bit about ambition natin 2040. Actually, before President Aquino stepped down, ako lang ikuan, every 6 years, nagitay medium-term planning, no? To coincide with the administration sa bag-o nga presidente. So, just for example, just a bit of a background, no? So, President Aquino was elected atong 2010, no? He assumed power June 30 of 2010. So, at that 2010, naapatong plano sa previous administration nga until end of 2010. And then, 2010 second sem, we
we already prepared for the plan, no, 2011 to 2016. That's under Aquino. Aquino And then administration. President Rodrigo Roa Duterte assumed as president June 30 of 2016. 16. So in effect, napagyapoy plano until end of the year. But the second SEM, we prepared for the plan for 2017 to 2022. Karon. Next year, we have an election. So when a new president sits in sa 2022, June 30, napaghapon tayo plano nga until end of 2022. But second SEM of next year, we will be preparing for the successor plan 2023 to 2028. So every 6 years, yun na siya to coincide with the term of the new president, but every 3 years, naatay ka ng update. Now, nag-ambition natin 2040 ta, naman tayo vision as a, no, as a country. Di man naingon nga, wala good tayo vision, but we wanted it more explicit, one that would really capture the aspiration of the people. So before President Aquino stepped down, he actually commissioned NEDA, no, to determine ang ambisyon sa atong mga katawhan, ang vision. So actually, it is a play on word. Ambition natin 2040, it's actually ambition, di ba? Ambition, Our yeah. ambition as a Ambition, people. Pangandoy, or- Atong pangandoy as a people. But it also means ang vision. Ang Ang vision. So, vision. double siya og meaning. Ambition. So it's a long-term vision. So nag-survey atong 2015 involving close to 10,000 people, no? Across the country. And then napag-yung focus group discussion involving around 300 people para madeterminar gyud kung unsa ang atong ambition for our country and for Wow, ganang ourselves. kaitana. And then this was completed na 2016 nga si Presidente Rodrigo Roa Duterte na ang nilingkod. And then when President Duterte read, no, this vision, he believed in it because it really captured. I'll read the vision, no? And then he issued Executive Order number 5 approving the vision for the people and enjoining all of us. Unsa man nga vision, Akong ma'am? basahon ng vision. Sige. By 2040, in 2040, we will all enjoy a stable and comfortable lifestyle, secure in the knowledge that we have enough for our daily needs and unexpected expenses, that we can plan and prepare for our own and our children's future. Our family lives together in a place of our own, and we have the freedom to go where we desire, protected and enabled by a clean, efficient, and fair government. Ay, sana all matumat. Nindot In, tayo. in a nutshell, ang atong gusto is ang matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa ato pa ng kaugalingong pinulungan, ligon, matatag, maginhawa, hamugaway, Hamugaway. Oh. panatag na buhay, kinabuhing may kasiguraduhan. Sa Ay, atong gusto, grabe. Wow. ligon, Panatag. hamugaway o kinabuhing may kasiguraduhan. So, walay utang nga daghan. Walay lending nga Kung daghan na may utang, magsunod-sunod. makabayad sa utang. Oh, magaling makabayad. So kaning atong vision gi-breakdown nato na siya, no. So for example, may ingon lugar ta dinhi og stable and comfortable lifestyle. What does it mean? So naa siya mga indicators. So for every statement naa siya indicators. In a nutshell, what we really want is that by 2040, we should be able to triple personal incomes. Wow. No, and to reduce Sana ang kanang all absolute poverty. Sa ato pa, Kana. nagsweldo taron charm og mga 30,000. So, Ma-triple, 90 triple na. So, 90 na. Uy, di ka na tagpalit. Essentially, murag simplistic lugar na nga view, Yeah, no? But yes. ang ato yung gusto is that we would be able to substantially reduce poverty such that kung mahimo by 2040 ang atong people who are living in poverty is less than 1%. And it is exciting, ma'am, to know Yes. nga ang atong gobyerno, Pastor, naningkamot nga para ma-establish ang income sa bawat pamilya. Kaning ambition natin 2040, it was crafted in 2015 and approved in 2016. So kung imong tan-awon, nasa 24-year perspective. Di ba? Ma'am, unsa man 2016 nag-survive? to 2040. Now, ma'am, 2016 to 2040, so that's 24 years. So meaning, how many presidents? Yeah, 4? 4 presidents. Four presidents, oh. So it would take 4 administrations To carry out the to plan. carry out
every administration will build on. Kumbaga, ang every administration na siya'y taya. Magdugang. So kung kani, ako lang ni siyang ilaiken o kanang mo adto ta og Mount Everest, mo summit ta, meaning mo abot kita sa kinauyukan sa Peak Mount sa Everest. Mount Everest. Remember na ay base camps. So every base camp abot ka din tapos next base camp musaka na pud ka. Tier 1, Tier 2. Then next base camp until you reach the summit. So every administration, kung pagsaka pa lang ni siya sa Mount Everest, every administration will have his own base camp. And the next administration will build on the gains of this previous administration until we reach our ambition natin 2040. Wow. Ganahan kay ko sa gisulti ni Mamayla nga. Mura bitaw makabati nimo nga ingani di ang atong gobyerno. Kining ang presentation bitaw Mamayla it is really challenging kay ni agi ko kanang leader na himo po kong pangulo for 6 years dili ba lalim. Dili lalim pero ako nakita ang kanindot nga kanang ang mga transition period bitaw from the president to another president nga inyo gyud silang inyo bitog yung nadala gyud ninyo ba ang mga presidente sa ingani nga mga pamaagi nga unsa ilang kay lahi bitag mga una-una lahi pud mga plano pero inyong nadala ngadto sa kanang ambition 2040. Kumbaga, tanang presidents, inyong mo support yun ani nga vision. Because it is not NEDA's vision, it's the people's vision. I like that. Oo. It's not, Kay nag-survey ba ya mo? Nya mo nang It's NEDA gusto. that coordinated it, but it's the people's vision. It's the collective translation of the people's aspiration for self and for country. Kabalo ka, Pastor, katubag ipang survey ba kanino, dito mo makita nga ang Filipino is strongly anchored sa iyang family. You know what? Kanina'y pangutana, kani Charm. This is really very illustrative. No, pangutana. Na isa ka nanay gipangutana. Nay, ana, kay tibok Pilipinas ba to? Nay, unsa imong ambisyon para sa imong kaugalingon, nay? Ana. Akong ambisyon para sa akong kaugalingon nga ang akong mga anak makahuman. So ang iyang ambisyon Dili not para really siyang for kaugalingon. self, but for the children. Nga akong mga Tinuod. anak makahuman, nga makaplastar, nga makabalay sila sa ilang kaugalingon. Nya kanino gipangutana man gyud. Nindot kayo ang survey, no, but it's something na dili siguro igo atong oras nga maghisgot. But let me tell you so. Nice example. Gipangutana unsa imong gusto nga balay? Majority of the Filipinos, around 70%, ang ilang gusto is a small house in a big lot. No? Small, dili kayo, di man yun nga small. Okay, igo Small lang. lot, igo lang, in a big lot. So, gipangutana. Ganong na biglat. Ganong gusto na ibiglat. Ganong na gusto nga dako nga luna. Syempre, para makapananam-pananom. But at the same time, para maka-expand ko no kung puho ng iyang anak, na napoy lang yung pamilya. So, Makapamilya gyud ang Pilipinos. Makapamilya. Example lang na siya. Example lang yun na siya. Pero makita niyo sa survey nga ang mga Filipinos, we really place a premium on the education of our children. On bringing our children bringing them up well. So how can the public, ma'am, help the vision, ambition 2040? For one, realization of ang gobyerno sa una, the government has to provide an enabling environment for our people to be able to participate in development. So kinahanglan we should be able to attract more investments so that naay mga negosyo nga mga matukod dinhi, mga kumpanya nga matukod para atong mga katawhan panarbaho, but ang ato sa mga katawhan, ato po silang gi-encourage nga sila mismo mahimong entrepreneur. What we really want for our people is sila mismo, kaya ang development, there is a very beautiful definition of development. Development, according to Amartya Sen, he's a Nobel Prize awardee in economics, development is the sustained capacity to attain better life.
So, better life is the end of development. And our definition of better life changes as we grow old, right? Correct. It's possible nga itong gamay patang atong Better idea of life. better life is makahumantag trabaho, makahumantag eskwela. Itong nakahuman na ta, nalahi na po ng atong... Mag-upgrade siya every so that stages sa means life. It's because ang atong idea of better life changes, our capacity to attain it must be sustained. So, ang atong gusto sa atong katawhan nga sila, makapangiskwela, that they would be able to capacitate themselves so that they can take advantage of the opportunities that are presented before them, but at the same time, sila mismo, they can invest in the future of our own country by becoming entrepreneurs, by becoming kuan. Ang atong gusto gyud sa atong katawhan is that they would be able to realize their own vision for themselves and their own aspirations. Nindot kayo imong gisulti, ma'am, nga dili lang bitaw ka ingon nga mere employee, be an employer. Yes. Kaya kung employer ka, daghan na ka mapatrabaho. Correct. So, kining, although lisod-lisod siya nga kining vision sa matag usa, pero naaman ang gobyerno, naaman ang NEDA, no, nga will help us in one way or the other nga muangat ang matag pamilya. Wa gyud rason nga dili mo angat, pastor, kay sa panahon gyud ni President Rodrigo Roa Duterte na nagyud tay free college education. Correct, no? Sa SUC, ha? Wow. Grabe. Libre na gyud na. So kung wa ka eskwela, Imo na gyud ang sala. Imo na gyud na because it's Unlike sa really una, free. nga grabe pa imo Na mag-working magbayad, pa yes. ka, para lang yun makatrabaho. But of course no, ang libre ang tuition, ang hagit man gyud ang inadlaw. Ang miscellaneous o Ang mga inadlaw uban nga mga panginahanglanon. So Right. Mga higala, here is a video to explain more about Ambition 2040. Ano nga bang uri ng pamumuhay na gusto natin mga Pilipino? Our simplest summation is matatag, maginhawa, at panatag na buhay para sa lahat. Or strongly rooted, comfortable, and secure life for all. The aspirations are family-centered. Even children aspire for a life that includes their parents. Gusto nila ng maginhawang buhay para sa kanilang pamilya na hindi nahihirapan at walang pag-alala. At kapag pinagsama-sama ang mga pamilyang Pilipino na ito, sila ang pagmumula ng isang economically vibrant society and resilient community. When we asked our respondents to tell us their aspirations, we asked them to describe to us what it is that they want to have, to do, and to be by 2040. An overwhelming majority, halos 80%, ang nagsabi na nais nila ng simple at maginhawang buhay. Halos 17% lamang ang nagsabi na gusto nila ng buhay ng may kaya at mas mababa pa sa 4% ang naghahangad ng buhay mayaman. Ano kaya ibig sabihin naman ng simple at maginhawang buhay? Kung ating titingnan ang pagkakalarawan nito, masasabi nating ito ay isang middle class lifestyle. May sasakyan, may bahay, may sapat na pera, at nakapagtapos ng kolehiyo ang mga anak. Nang tinanong naman namin sila kung ano yung gusto nilang magawa pagdating ng 2014, halos pare-pareho ang nagsasabing gusto nila na makapagpatakbo ng sarili nilang negosyo at makapag-relax kasama ng pamilya at kaibigan. Marami rin na nagsasabi na gusto nila makapagbakasyon sa Pilipinas man o sa abroad. Tungkol naman sa decent job, ang pagkakalugan pala nila dito ay mayroong maayos na sahod na sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at para sa biglaang gastusin. So, mayroong benefits at incentives at stability. Kung isasabay naman natin dito yung klase ng worker na gusto nilang maging, makikita natin na nakakahigit ang nais makapagtrabaho para sa sarili nilang business. 47%, 22% at 18%. Saan naman nila gusto magtrabaho? Halos 90% actually ang nagsabi na gusto nila magtrabaho dito sa sarili nating bayan. Halos 80% ang gusto magtrabaho at manirahan sa parehong syudad. Kulang sa 15% ang gusto magtrabaho sa syudad pero umuwi naman sa labas ng syudad.
Sa usapin naman ng bahay, nagpakita kami ng iba't ibang larawan ng klase ng kabahayan. Merong single detached, apartment, row house at condominium. Na halos 3 sa bawat 4 na respondent ang pumili ng small house with a big lot. Tinanong din namin kung saan nila gustong tumira. Halos pareho din ang dami ng nagsabi na gusto nila sa maliit na syudad o sa malaking syudad gaya ng Manila, at mas marami ang nagsabi na nais nilang manirahan sa town center na sa probinsya. Halos lahat ng respondent ay nagsabing nais nila makapagtapos ng kolehiyo ang kanilang mga anak. Tinanong naman namin ang mga kabataan na hindi pa nakatapos ng kolehiyo kung ano ang gusto nilang kurso or major fields of study na napili ng marami naman ay education, business administration, IT, tourism, and hospitality, engineering, law, and medical fields. Mahalaga rin sa bawat Pilipino na maayos ang kanilang finances. Para sa 61%, dapat daw ay sapat ito sa pang-araw-araw na pangangailangan, at samantalang 28% naman, ang gusto nila ay mayroon sapat na ipon para din sa mga di inaasahang gastusin. Ang mga unexpected expenses na to ay maaaring dahil sa pagkakasakit or mga natural hazards at man-made calamities. Ang ipon din ang inaasahan nila na panggagalingan ng pambili ng sasakyan, bahay at pangsuporta sa retirement. So, Filipinos want to be mobile. Halos 8 sa bawat 10 respondent ang nais ay magkaroon ng sariling sasakyan. At 2 lamang ang mas gusto ng good public transportation. Kahit na sa focus group discussion ay lumalabas ang kahalagahan ng physical mobility sa mga Pilipino. Ang pinakagustong leisure activity ay ang pamamasyal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas o sa abroad. Kasama na sa pamamasyal ang pagdalaw sa kanilang mga magulang. So, heto ang aming pagsasalarawan ng kalidad na buhay na nais ng bawat Pilipino. May sariling bahay, sa isang urban center o syudad, may sasakyan, nakakapagbakasyon at nakakadalaw sa kanilang mga magulang na may edad na. In other words, here is the vision of Filipinos for self. In 2040, we will all enjoy a stable and comfortable lifestyle, secure in the knowledge that we have enough for our daily needs and unexpected expenses, that we can plan and prepare for our own and our children's future. Our family lives together in a place of our own, yet we have the freedom to go where we choose, protected and enabled by a clean, efficient, and fair government. And that is the life we want. Daghang salamat mga higala. I hope nga maka-appeal ta nga mahimong part ta aning Ambition 2040. Ug mo take part ta kung unsa ang dapat atong buhaton no sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, dapat ma-improve pod ang atong goals ug mindset para mahimo natong makabot ang ambition or vision 2040. And karon mga higala, si Director Myla, doon na siya mga announcement or updates regarding sa atong mga kalihukan sa NEDA. So, Director Myla? First and foremost, Charm, kay murag na naman to sa end no sa atong program. I'd like to thank you and Pastor for having me here tonight and for giving us an opportunity to reach out to our people nga we may not usually reach out sa among agency. First and foremost, gusto na ko no i-acknowledge ang atong mga regional line agency partners, ang local government units, our private stakeholder partners, and all of you who participated and continue to participate in working towards rehabilitation and recovery of our region that
that suffered from the adverse impacts of COVID-19. So under the recovery cluster of the Northern Mindanao Task Force for COVID-19, I'd like to acknowledge the different task groups and their heads. Under economic recovery, I'd like to acknowledge DTI and the members of economic recovery. Under social recovery, I'd like to acknowledge DSWD and the member agencies. Under food resiliency, I'd like to acknowledge DA. For transportation, I'd like to acknowledge LTFRB, and for governance, which cuts across all sectors, I'd like to thank the ILG. And right now, natay bagong giatubang nga hagit mao ang rehabilitation and recovery for the Odette affected areas. And this morning, we had a meeting for the rehabilitation and recovery of Odette affected areas, and we convened the Rehabilitation and Recovery Committee, this time under the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Kay lahi po tong Northern Mindanao Task Force for COVID-19, lahi po ning Regional Disaster Risk Reduction Management Council, this time working towards the rehabilitation and recovery of the Odette affected areas. So karon nga si manahuna, and then the next 3 weeks, we would be preparing for the plan of recovery, but at the same time we will continue to work towards the full recovery from the ravages that we experienced from COVID. And then this year, this is an election year, so this is a transition year. And this year we will be preparing for the successor plan of our regional development plan. And at the same time, we are shepherding the implementation of various catalytic projects or mga big ticket projects, big impact projects din sa atong rehiyon. So sa atong mga partners, sa atong stakeholders, sa atong viewers, we would like to assure you that your government is working for you and with you, and we hope that you would continue to support your government. Ay, wow. Super kadaghan kaayo di ay ang gitrabahuan ang partner sa NEDA. I believe kamo ang tanan partner mo gyud sa tanang mga ahensya sa atong gobyerno. Mga higala, si Pastor Edwin Gofan ani nakaron makiguban ka nato alang sa Faith and the Nation. Delightful New Year kaninyong tanan, pagkaanindot sa kahigayonan nga gihatag kanato sa atong makagagahom nga Dios. Lain na usab nga tuig sa atong kinabuhi dinhi sa atong pagpuyo sa kalibutan. Welcome back sa atong Partners of Hope, o specifically sa segment sa Partners of Hope, ang Faith and the Nation. Niining kagabion inyong napatalinghugan ang duha ka dagko kaayo nga mga departamento, mga service agencies or departments nga iyas mga gamhanan sa atong nasod alang sa pagsilbi sa katawhaning nasura. Ang Department of Agriculture, maingon man ang National Economic and Development Authority. Duha ka departamento nga hilabihan kasuod sa ilang relasyon sa usag-usa. Kay ang economic development nagadepende kana mga igsuon sa sustenance sa katilingban. Ilabi na gyud ang bunga sa kaumhan nga mao ang iyang programa sa Department of Agriculture. Niya dinhi makita nato ang sustenance gyud sa pundasyon sa panginabuhi sa usa ka nasod. Ang relasyon ni ining duha, ang Department of Agriculture, maingon man ang economic development. Kay kanang duha bisag unsaon nimo dili gina siya magkabulag. Kay ang pag-uswag sa nasod nagadepende gina sa kinabuhi nga nasustinihan sa abot sa mga mag-uuma. Kay ang gikaon sa tanang tao nga dunay labot sa economic development, ang bunga kana sa kabudlay sa mga tao nga nag-ugmad sa atong kaumhan. So, suod kining duha ka departamento. Now, karon may tao nga nagaingon, Pastor, kanang pagtrabaho sa yuta, murag tunglo man na sa Dios ngadto sa kang Adan. Kay sa Genesis 3, ason nga si Adan ug si Iba nahulog sa pagpakasala sa diyang natintal sila sa bitin. Ang tunglo sa Dios sa kang Adan, cursed is the ground for human. Dili ka na makakaon ug dili ka magkabudlay. Gikan sa yuta moabot ang mga tunok ug mga sampinit. Subatot pas mga tao ang agriculture nga trabaho, Pastor. It's a curse in the Bible. May I beg to disagree with that? Because that record of God's curse to Adam, as soon as Adam joined with his wife Eve in yielding to the temptation of the serpent, was much later.
Sa presko pagyud kaayo ang pagbuhat sa Dios sa tanan nga ania sa aping sa yuta sulod sa unom ka adlaw. Kung imong basahon ang Genesis 1:28-29, that is before the Genesis 3:15 to 16, where the curses of God to Adam, to Eve, and to the serpent are recorded. Long before that, before that happened, naausa ang record sa dihang mitugyan ang Dios sa kang Adan o sa kang Iba sa pagdumala sa mga kalihukan dinhi sa yuta. Genesis 1:28 ug 29, gisultihan na si Adan daan og si Iba. Ang bunga sa tanang kahoy, ang bunga sa mga tanom, ang naa sa lunhaw nga mga tanaman, mao kana ang kalanon alang kaninyo. Ang mga liso, ang mga bunga, maingon vegetation and fruits. So, the taking care of the ground, ug plus sa statement sa Ginoo nag-ingon, I will give you dominion over all that I have created. Ihatag ko kaninyo ang kagahom sa pagdumala sa ako nga gilalang. And that's the creation itself. Included in that is the tilling of the ground, the production of, ang pag-yield. Kanang gingalan natong agricultural produce. Nga sa pagkakaroon, wala gyud mahimo nga malaktawan. Kaya ang sustinan sa kinabuhi sa kalibutan, dili lamang sa atong nasod, nagadepende sa abot sa mga yuta. Mauna siya ang agricultural nga function. Ug ang economic development sa atong nasod, musugutag sa dili, nagadepende sa sustenance sa panginabuhi sa mga tao nining kalibutana. Hinaut ta nga kining atong paghisgot karon sa kahimtang sa atong nasod nga atong gireflect gikan sa balaang kasulatan ang relasyon sa kabudlay sa mga taong na nagtikad sa yuta alang sa pag-uswag sa atong nasod. Dili nato kini ibulag. Panalangin ni dili nitunglo. Kaya ang balaang kasulatan nagaingon usab, ang katapol mao ang gamot sa pagkadautan. Apan ang taong kuguhan, siya makakaon. Pulos kini mga biblical injunction mga kaigsuunan. Sa ininyo kalimti, Department of Agriculture is directly related to National Economic and Development Authority. May our country progress while we also live up to the words of God in the Bible. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospers. 3 John verse 2. God's blessing will be upon you. Happy New Year sa tanan. Among pagpasalamat ni Mamaila Carinio ang ato ang pinalangga, maalamon nga Regional Director sa NEDA og at ang among matabang gyud Mamaila is kaning among mapadagaya ning informasyon about NEDA nga tanan-tan na bless og mga pagampo kay kun wala ang giya sa gahom sa Ginoo dili ta magmalampuson labi na sa nindot kayo nga ambisyon 2040 magampo kita. Langit noon amahan nga balaan, o Dios, salamat kayo ikaw nag-uban ka namo. Salamat amahan sa pagbisita ni Mamaila kay alang sa paghatag kanamo sa dugang pa nga mga programa sa gobyerno ug ang NEDA naghatag gayud sa daghan nga mga kaayuhan alang sa mga katawan. Among iampo ang pagdumala ni Mamaila saya amahan nga pagdala ni inidako nga ehensya dinhi sa Region 10 ikaw maga uban kaniya tagi siya kaalam nga langit nun talento abilidad labi na o Diyos sa iyahang pagdumala sa mga katawan, sa iya mga ginsakpan, ikaw magauban ka niya. Nga diin amahan ang imong gugma, ang imong panalangin o gahom, anakan niya. Kauban sa iyang panimalay, bendisyon ni sila o Diyos. Among iampo, nga ikaw gayod panalangin sa ambisyon 2040, nga kini mahimo nga magmalambuon, matuman kini, kay dili ni alang sa mong kaugalingon, apan alang sa makatawan, ug alang sa pagimaya sa imong balangalan. Among yan po, O Dios, nga pinaagi ka nimo, mabat na namong kadaugan kauswagan,
kalipay nga langit nun, samtang magpuyo kami, ning among yutang natawan ang Pilipinas nga among gimahal sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat kayo, Director Myla Carino. O ginaot po unta. Kamong tanan, tanaw karon whenever and wherever you go, makita ninyo ang mga taga-gobyerno, palihog pasalamati sila. Kay sila walay huno nga nagtaba o naghimo sa ilang mga tahas aron nga ang atong kinabuhi mas mulambo pa. Mga higala, sunod Wednesday at tangig gihapon kanin ninyo diri ang Partners of Hope. Again, we would like to feature next Wednesday ang atong PRC or Philippine Regulation Commission. Makigkauban nato kung doon na may mga pangutana, andama na ka na. O balik ang Partners of Hope next Wednesday, diri lamang sa Hope Channel South Philippines.